बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग व जदल, जंग अभी तक भी गर्म है। अगरचे वो फोकस हमारा आपका सबका ईरान जंग पर है और इसराइल ईरान कशीदगी पे है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो अब मेन स्ट्रीम पे, मीडिया लाइट्स पे, मीडिया उस पर चीज़ें नहीं दिखाई जा रही या नहीं आ रही, लेकिन जंग जारी है और पाकिस्तान एडवांसमेंट उसकी जारी है। हम अफ़गानिस्तान का मुतअद्दिद इलाका भी फ़तह कर चुके हैं और हमारा जो हदफ है बकौल BBC के कि इंतहाई प्रिसाइज टारगेट होते हैं पाकिस्तान के, यानी हदफी टारगेट, हमने जो टारगेट ऑब्जेक्टिव रखा होता है सिर्फ उसी को अचीव किया जाता है। सिविलियंस जो है वो कोई क्वालिटी रिपोर्ट नहीं हो रही, हम जो है वो सिर्फ उनके अस्करी डिपो हैं, असले के वेपन्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो बिनतियाँ कर रहे हैं। अफ़गान जो बुरी रजीम है उसके जो तर्जमान है वो कहते हैं कि हमारा तो पाकिस्तान से बरह रास्त, हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, वो अपना वो चूरन बेचने की कोशिश, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारा वेपन्स तबाह कर रहा है। वो असला जो नेटो और अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया, पाकिस्तान जो है वो उस जो हमारे वेपन्स को, हमारे असलों को, हमारे जो डिपो है उनको तबाह कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये वेपन्स हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए। और इसके साथ साथ ये भी साथ एक ख़बर जुड़ी हुई है कि तालिबान की जानिब से ये कहा गया है अपने फ़ाइटर्स को, अपने गिरोहों को, अपने दहशतगर्दों को, खारजियों को कि कम से कम असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करें, कि और मज़ीद असला नहीं है, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपका और हमारा फ़ायदा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि टोटली 6 दिन का वेपन्स रह गया है अफ़गानिस्तान के पास। अब देखते हैं कि 6 दिन तक जंग अगर जारी रहती है तो अफ़गानिस्तान क्या सरेंडर करता है, क्या उसकी सूरत हाल होगी, ये तो फिर उस वक्त ही बताएगा जब उनके पास गोलियां, बम, बारूद ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं कि वो हमारी लाइन पे आते हैं नहीं जाते। पाकिस्तान ने तो वाज़े तौर के ऊपर उनको कहा है और हमारा मुद्दा यही था कि आप नूर वली मसूद को, आप हमारे जो दहशतगर्द हैं उनको हमारे हवाले करो। अफ़गानिस्तान ने इनकार किया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर यही तो ये जंग तंग आमद बजंग आमद, फिर ये मामला हुआ। और मेन चीज़ ये है कि अभी उनकी बकरी बैठ गई है, उनके होश ठिकाने आ गए हैं। वो जो 5000 साल पुरानी हमारी ये तरीक़ है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सुनाए शलवारे जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने है। तो ये अभी जंग जारी है, तवज्जो अगरचे चेंज हुई है। बहरहाल एक और डेवलपमेंट ये है कि कुवैत के, अब हम आते हैं ईरान इसराइल फड्डे पे, कुवैत के अंदर जो है वो मुतअद्दिद अमेरिकी जहाज़ तबाह हुए हैं। अब वो मुतअद्दिद, ये कुवैती वज़ारत दिफा का एक ट्विटर के ऊपर भी और बाकी मीडिया ने भी इसको उठाया हुआ है, मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, उसने ये कहा है कि कुछ वीडियो भी आई हैं कि जहाज़ गिर रहे हैं। अब ईरान ने गिराए हैं, आपने गिराए हैं, मैंने गिराए, किसने गिराए कोई पता नहीं है, ठीक है, गिरे हैं। तो उसमें कहा यह जा रहा है, जो कहा इनके मुतअद्दिद हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, नहीं आइडिया, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो पायलट से वो बच गए, जंप लगाया, जो पैराशूट और वो जो सिस्टम होता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि कैसे गिरे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है, मैं अभी अपना एक वो पेश कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि वहाँ पे जो पेट्रियट सिस्टम है, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकन पेट्रियट है, थर्ड भी है, पेट्रियट भी है, और वहाँ पे शायद पेट्रियट नाफिज है। तो वो पेट्रियट सिस्टम जो है उसमें शायद कोई मिसकैलकुलेशन आई है, या फिर उसको किसी ने हैक किया है और अपने ही जहाज़ों को उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है। मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, वरना ईरान, कुवैत में ईरान तो नहीं गिरा सकता ना। तो यूँ मुतअद्दिद त्यारे जो गिरे हैं वो। दूसरा जो है वो ये है कि ईरान तो एट वार है, ईरान तो जंग के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए। उनके पास इमाम हुसैन, इमाम अली, और उनके पास वो एक पूरी लिगेसी है शहीदों की, करबला की। वो झुकने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं, वो हुसैनी हैं, वो इमाम अली को मानने वाले हैं। तो वो तो इस सिमत में जाएंगे, वो सरेंडर भी नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका में अभी से तबूत पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब ये ख़बरें छुपाई जाती हैं, हक़ाइक़ बतलाए नहीं जाते, मिस इन्फॉर्मेशन छोड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन
ایرانی سائڈ سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 550 امریکن فوجی جو ہیں وہ اب تک حملوں میں نشانہ بنے ہیں. تو اگر 500 550 نہ بھی ہوں، کوئی 40 50 100 بھی ہو گئے تو اٹس انف ہے. جب اتنے تابوت امریکن سرزمین پر اتریں گے تو امریکہ کے اندر رائے عامہ جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہموار ہوگا. اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ایران یہی چاہتا ہے کہ اس نے خلیجی ممالک میں موجود ایرانی جو اڈے ہیں ان کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے، کہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو امریکن سولجرز تعینات ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور تاکہ جب ان کے ڈیڈ باڈیز، جب ان کے تابوت امریکہ پہنچے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر ایک دباؤ بنے. تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، یہ ابھی ڈیولپ ہوگی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں کودا، کیونکہ ٹرمپ پیس میکر رہا. ٹرمپ امن چاہتا ہے تو پھر ٹرمپ نے جنگ نافذ کیوں کیا، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بال کلٹ والے ایپسٹائن فائلز ہیں جو موساد کے لیے پورا ایک پروجیکٹ تھا جس میں یوتھیوں کے مرشد بھی مرکزی کردار ہیں اس میں. بھائی اہمیت تو نہیں ہے گھرلین میکسویل کے ساتھ جس کی دوستیاں ہوں یا جس کا تعلق کی گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ریلیشن رہے ہوں. تو وہ بہرحال اب وہ معاملہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کو ایپسٹائن فائلز کی وجہ سے بلیک میل کیا گیا، فورس کیا گیا، تو اس نے یہ جنگ نافذ کی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی لائف، اس کی چیزیں اینٹی وار تو ہے. ٹرمپ آپ بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، یا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس میں دھنستا جائے گا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران ان کے لیے لقمہ وہ لوہے کا چنا ابھی وہ جو ہے پاس ثابت ہو رہا ہے، یہ چبا نہیں پائیں گے اس کو، یہ لقمہ تر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایران کہ میں کمانڈر کی سن رہا تھا، اس نے کہ ہم سالوں تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ہمت رکھتے ہیں. تو یہ جنگ سالوں پر اگر پھیلتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے تک بھی چلی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا، امریکن معیشت کو ہوگا، فائدہ روس اور چین کو ہوگا. روس اور چین بھی شاید یہی چاہتے ہیں. بھئی امریکہ کا طاقت جتنا اینڈ ہوگا اتنا روس اور چین کا فائدہ ہے. اور وہ ڈائریکٹ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا ڈائریکٹ اس جنگ میں نہیں آ سکتا، وہ ویپنز دے سکتا ہے، وہ چیزیں وہ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے. روس بھی یہی کچھ کر رہا ہے. تو بہرحال اب جنگ ایرانیوں کو خود کو لڑنی ہے. دونوں محاذ پہ ایک رجیم چینج بچانا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور اپنی لیڈرشپ کو بچانا ہے. اور لیڈرشپ کو بچانے کے لیے پہلے ان کو اپنے لوگوں کو دوبارہ جانچنا سوچنا ہے، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. ان کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، جو موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، جو CIA کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ کس طریقے سے ان کے روحانی پیشوا کو اگلوں نے ہٹ کر دیا اور کیسے کیا. اندر سے کوئی انفارمیشن لیک ہوئی، چیزیں ہوئی، تو ان کو پہلے تو وہ ستھرائی کرنی ہے. انٹرنل جو دشمن ہیں، جو غدار ہیں، ان کا صفایا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اس پہ بھی اپنی جنگ میں بھی جو ہے امریکہ کو شکست دینی ہے. بہرحال یہ اللہ کی فورسز ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، آپ بھی امید ہے ان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. اور یہ شیطان بال شیطان کے کلٹ کو، یوتھیوئی کلٹ کو شکست مقدر ہے اور ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال جڑے رہیے طیب لوگ سے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو. تب تک اجازت ہے، اللہ حافظ.